هاد الفيديو هادي على لي زاكسون. واخا تكونوا قارين بعض المرات كتغلطوا كتعرفوش فين يخدموا لاكسون ايغو، لاكسون غراف اي لاكسون سيركونفلكس. هاد الفيديو هادي غادي تشرح لكم القواعد ديال التخديم ديال هاد لي زاكسون هادو. دونك حاولوا تتبعوا معايا حتى الاخر وغادي تفهموا كيفاش غادي نفرقوا ما بين لي مو اللي عندهم دي زاكسون لاكسون ايغو ولي مو اللي خصنا نديرو فيهم لاكسون غراف ولي مو اللي خصنا نديرو فيهم لي زاكسون سيركونفلكس. كاينين دوطخ اكسنتواسيون مي غنرجعوا عليهم ابري. Dans la langue française, il y a 3 accents. On a l'accent aigu qui كيتخدم على le e. On a l'accent grave اللي كنخدموه على le e, le a et le u. وعندنا l'accent circonflexe داك الشابو اللي كيتخدم مع toutes les voyelles sauf le y كيتخدم على le a, على le e, على le i, على le o وعلى le u. وإلا بغيت تعرفوا الفرق ما بين لي كونسون و لي فويال رجعوا للفيديو ديالي اللي كنت درت لكم على لي كونسون اي لي فويال. دونك غنبداو بلاكسون اي. لاكسون ايغو سور لو اي اللي كنبرونونسيو كندخلوا الصوت لداخل اي كنخدموه ملي كيكون لو اي في لا بروميير لتر دو مو بحال دابا ايكول اليكسيون. وكيتخدم داك لو اي ملي كيكون لا ديرنيير لتر دان مو او سينغوليي. حلا قلتي كانابي، فلوتي، فوسي. وكيبقى داك لو اي حتى ملي كاين دوك لي مو كنديروهم او بلوريال. كانابي افيك اس، velouté avec S, fossé avec S. Ou le E avec accent aigu, كنخدموه ملي كيكون placé entre deux consonnes. نعطيكم l'exemple ديال méchant. méchant. عندنا le M وعندنا le C qui entoure داك le E avec accent aigu. mélange. عندنا le E ما بين le M ou le L entre deux consonnes. C'est pour ça qu'on utilise l'accent aigu. Donc, mélange, méchant, avec accent aigu. Et sur la dernière lettre du participe passé des verbes du premier groupe, les verbes du premier groupe, les qui s'allouent ER, manger, aller. Donc, on dit j'ai joué. J'ai mangé avec accent aigu. L'accent grave d'abord. L'accent grave, on l'utilise sur le E, le A et le U. L'accent grave sur le E est utilisé dans les mots qui finissent par un S au singulier, qui connaissent les mots au singulier, mais ont un S. Par après, c'est près. On a les mots où le E est précédé par une syllabe contenant un E muet. Comme exemple, il y a le collège. Donc, on dit collège, on dit collège. Donc, le E qui est muet. Fièrement. Donc, on dit fièrement. On dit fièrement. Le E, il est muet. Donc, on a l'accent grave. On a le E, il y a l'accent grave, par une lettre, mais qui est suivie par une lettre quelconque. ومن بعد ديك لا lettre كاينه L ou un R كتكون le E avec accent grave وكتكون une lettre quelconque وكتكون من بعد منهم L ou R. ناخذ l'exemple ديال fièvre, lièvre, nefle. كما كتلاحظوا كاينه une lettre وكاينه ال L ولا كاينه le R. عندنا l'accent grave sur le A. On l'utilise pour différencier le A qui marque la destination ou là le A de l'appartenance du A de la conjugaison du verbe avoir. Là, comme un exemple, ce stylo appartient à Samir. Donc le A avec accent grave ou le il a faim. Là c'est le verbe avoir mais qui retient un accent. Donc il a faim ou il a de la fièvre. Il a بدلنا داك A par avait, il avait faim, donc on a c'est le A sans accent.
ولكن إلا بغينا نقولوا ce stylo avait appartient avait à Samir, ça se dit pas. Donc à Samir, ça veut dire que هذيك A avec accent grave. Le A avec accent grave est utilisé aussi pour différencier le la avec accent grave d'un lieu. Le la qui désigne un lieu ou un endroit. Exemple, il est là, du la qui est l'article, la fille, la dame. Il est utilisé aussi dans des mots comme de haut de là, voilà, déjà. هادو كلهم كياخدوا le A avec l'accent grave. Donc l'accent grave sur le U. كنخدمو pour différencier le OU qui désigne un endroit ou qui ياخد un accent grave du OU pour désigner un choix اللي ما كياخدش شيء l'accent grave qui يكون sans accent d'ailleurs. كنهضروا على le OU pour désigner un endroit, la ville où je suis né, le pays où j'ai grandi. Donc ياخد un accent grave. وعندنا le OU qui désigne un endroit. Est-ce que tu préfères boire du thé ou du café? Est-ce que tu préfères mettre une jupe ou une robe? ما كياخدش شيء un accent grave. ما عنده حتى شي accent d'ailleurs. L'accent circonflexe ولا داك l'accent اللي داير بحال ان شابو. كانت شحال هذه الفرنسيه كتكتب بواحد الاس. ناخذ ليكزامبل ديال اوبيتال. اوبيتال فيه l'accent circonflexe. كانت شحال هذه كنقولوا اوسبيتال. راه باقا كتقال بالسبعيه بالانجليزيه. حيدوا لو اس وغومبلاساوها بداك l'accent circonflexe. لا تيت كانت تتقال تيست وحيدوا داك لو اس ورجعات tête. كنخدموها aussi dans les mots possessifs. كنقولوا c'est à qui cette maison, c'est la nôtre ou là c'est la vôtre. كتخدم aussi في des adjectifs بحال mûr, un fruit mûr, طايب, un fruit mûr كتكتب accent circonflexe. وكتخدم في des mots comme une chaîne, سلسلة ولا l'aumône, الصدقة. وهذاك l'accent circonflexe كيتخدم aussi في des verbes comme croître, paraître. ou qui traduit aussi des verbes conjugués. Exemple, je fume, je vis. هاد la conjugaison هادي غادي نعاود نرجعوا ليها في une autre vidéo على la conjugaison. Donc l'accent circonflexe ما كنسمعوش ولكن كيتخدم في دي مو اللي تبدلوا مع الوقت ولاو كيتخدموا. فوالا هاد الفيديو كملناها دابا وكنتمنى بانها نالت اعجابكم وانها استفدتوا منها. ما تنساوش تلايكيو تكومونتيو وتشجعوا. شكرا، الله يعاونكم، مع السلامه.